kapor kalabiang ya ka bangin sedang no ya ka jing syakri ke jungi ha ka janmit matkum kabalang sa sisien pat ngi aingo ya ublei ubla ple hangi ya ka lat bangin yo ban mani ya lengba ka channel kabakum kabalang kalapan kre ngi aingo ya ublei na magani kapor kabakodor kabausya bangin ya mani lang bat phi kum ki rumpe yeng kristan ki parlok ki parjor baro namar kata tungin duai bau blei ha umensi makhoj unia lam yang ilang bagani ka jing syakri ke bangi yo ban pendap kan long kabla pediang hun haga khet ka jing isnei ka jong ublei nginya duai ku kpa jongi ubahab nengi aingu yamena bagani ka por ka bakodor ka ba mesya bagin don bagani ka yeng ka bakentang ban mani ka kerteng ka ba embat ka bron bor ka jama ngida duai ku try na magatatu pen kentang iki benta barok ke bangin pendam ya lam mingino ke basdang hadu ke bawai ke jongka syem ke buram syaladi haga kerteng uji sungarwa duai amen ngene ruai ke namba jing ruai ke balais pa saupu ar na ke bathmai lais pa saupu wei na ke barim Haumau siang bantay mensim jong awat kanong rim kraw bayay ne ban pensyong yaladi watching yap ngam septing mau siang skem utrai habaki yang bunjak shoyala mensim swai don play hapudeng ki play bakum u play jongi pas ngopan ban map pas ngobrayam jongi om junam on bat si ukam hon ban isne lakadnu nirem kane jing it kajing pulia na kaktien ka jong ublei kalong na kilay tali ki benta ki ba ublei udon ban keren yangi lengba kani kapur ka ba benta ka baningkong ka de na kasam ka balai pun riu ka khot ka ba hinyo bat ka ba khandai ka sithi ka baningkong ka jong apostol Paul se kinong Korint kalanong ka ba ar ka khot ka ba khat lai ba ka ba khat sa ka gospel Matthias kalanong ka ba riu ka khot ka ba riu tugin sya skor ya ka ktien ka jong ublei ka ba ongkum ni kat no ka ba kodor ka jingle isen ei jong me ablei ke ki khun ban riu kin ri apo ka jingka ki thap niang jong me namar bat me ka don ka pukri ka jing im ha ka jing shai jong me ngin yo ya ka jing shai ya kita ki ei ru ngi krend om da ki ktien ba ka jing start ubriu ka hikai Henry ki ba umensiam uhikai. Da ka ba ya persyang ya ki ei ru ki ba kenja mensiam.
bat ki bakan jaman sim. Henry ubriu bakan jado pediang ya kita ki ru ki jong sim ublei. Nama ki long ka jing biet hau. Bat lahi ban ithu ya ki. Naba da ka bakan jaman sim. Babishar ya ki. Henry me haba me duai. Tulet rung shalaka pulet. Bat haba me lakhang ya laga jingkang. Tukar pat ya ukpa jong me ubaha kabarwi. Ti ukpa jong me ubayo i ha kabarwi. Un ainong hame ha kabapau. Blayun kerku ya kajing pulian ga ketien ga bakhu ke jong o. Ngin pendem ha jing duai. Kukpa jongi ubaha beneng. Sasisien pat ha ga janmiet ku kenrat. Ngiwan ban aingo ya mena magani ka duan ka ba me pli ngi bangin tei ban syakri. Ban pen kraw ya ka kerteng ka ba embat ka badon bor ka jama. Ablei melong ublei uba kraw halor ki blei baro. Melong utrai halor ki trai. Melong usiem halor ki siem bat ndon syu na lor jong me. Ngi aingo ya me ablei bangi yo ban manekum ya me ublei. Ngi yo ban syakri ya me ukenrat halor ki ei baro. Ngiyo ban penrit yala dia khmat jong me. Ublei ubadon ya kabor bamla theo. Kenrat habangi mani ya me. Hoot ngiyo iru yala dia bangi long tangki beriu ki batalat. Bat ngi persyangko terai ban rung ban syakri ya me. Syakata ka jing kentang bat syakata ka jing khut. Kaba me ublei medan. Henry kum ki beriu ngi long ki batalat ko terai. Ngidap tang daki jing bakala sudah ka jing im. Ngidap tang daki jing duna sudah ka jing im. Bat bun sien ke bangile. Kam ya dei setia bakamon ke bakhut ke jama. Henrengi aingu ya me ablei. Langi long ki bapop ki bajat bat ki baram. Me pele ngi kalat bangila banwan hajan jong me kum bangilong. Ngi aingu ya me bakasnam ka jong ukhun jame ujisu. Kapan la bangin wan hajan jong me kum ni kum bangilong. Terai habangi wan ban mane ya me. Ngi aingo namar kata ba melong ublei ubabha ka jing em ka bakan jaman sim. Tu hikai namar kata yangi bangin nang. Ban yau yini ki jing kerku ki bakan saitam ki jama. Trai habangi mane ya me ngi aingo ru ya me. Ba melong ublei ubalong utan rai jong ka jing em ka bakan jado ka jongi. Mela sumar kerpang yangi melaya lam kerpang yangi. Hadu kan ka khalip mat ba kan ka por ka ba menta. Namar kata kenrat. Ayu ngi don ban onga khmat jama ka long tang ba men bangin sngau bha ban ya lam lem yangi. Men sngau bha ban kershan bor yangi leng bagani ka jing syakri. Baka ke bangin pendep ko try. Kan long ka bla pediang hun ka khet ka jing isnei ka jama. Try ngi la pulien ka ketien ka ba khut ka ba em ka jama. Ka ba yathu yangi malong ublei uba kraw halor ki blei baro. Melong ublei uba ya ka jing kraw jama amla ban bu put ken. Melong ublei uba peniyo hagi beriu. Ya kata ka jing don kam ka bakan jaman sim kat kum kapor. Kat kum ka ya bat kat kum ka jing trei ka jama. Me aya ukhun ban sim. Ya ka lenti ban yap ya peli na ka banta jongi. Ban penkhut ike do nut jongi bagas nam jong u. Kan long rim ban sat pare ki pop jongi. Kenang bakam ka ya ka jong men sim bakhut. Bat ka jing trei jong u kan long ka babet ban syong. Ban ya lam bat kan ban kershan yangi. Nama kata ku kenrat ya rap ingi bah bangi syakri ya me. Ngin syakri da ka bangi ngau thu. Bangi don ya me ublei uba em bat uba shisha. Langim la ban yo i ya me. Henrengi nget ba me yo i yangi. Bat me tip khambha yangi. Trai lembat ki rempe yeng bat ki parlok barok ki badana ki rempe yeng jongki. Ngi mane lang ya me ko trai ba i. Badhawa ngi mane ngi yo i ko trai bangi don kam shisha ya me. Don ki parlok ki rempe yeng ki bajau umat. Kiba no mensim kiba ngau khuslai ko trai. Henry kiba yak saat ya laga jong gajingem. Ban trai ban yaket ban syakri ga kerteng ga joma. Usaitan baga pop bat ki bor jo gajingdom. Kila trai don bor ha ke rempe yeng jong ki akum ga nega por. Trai ba iet ngaduai namar kata. Bahang no ba ki syong bat ki don ko trai ba iet. Yarap baga nega jing syakri ga bakin yo ban pendep. Kan long ga ba penyo haki ga bor. Kan long ka ba paniyo haki ka jing ngau scam. Kan paniyo haki ko try ka jing nget ban IT tang hame. Ban shania aga jing alam ka jama. Namagata tu ya rap ya kileng bagan ka jing syakri. Garku ko try sa sisien pat yang iwei pa iwei baro. Badi ki banta ki bangin sayo ban pendap kham tam ya ka ketien ka jama.
kan long kabor ko traya ka jing em ka jongi bangin ang laban sandaka wada pedeng ki jing ya lenti ki badap ki kho ru khoram ki badap ki jing le ki babon jat shim namar kata yangi pen kentang yangi ko kenrat yalam yangi hasanda jong me yarap yangi bangin ang laban it ya me ka do nuot baro shim me ka buram sheladi haga kerteng uji sungadwai amen hakani ka por ngin syakri ya ublay dagi jing ai gi jongi batkat bangin ang lom gi jing ai ngo ngin yo sngaw gi jing ruai ga bakarpang na imis kathin thongni bat imis zarida ivet nangnong dengan sngaw bahaban khot yaki bagin ai gi jing ruai ga bakarpang ka jongki Atrai ban long jong mi nga kwa ban long jong mi nga kwa shim ya nga trai ba pha ben don kam jing em jong ba Atrai ban long jong mi nga kwa ban long jong mi nga kwa shim ya nga trai ba pha bin don kam jing em jong nga shim ya nga trai ba pha Atrai banit ya mi nga kwa kat bajing em kadang sa katrai nganang banit ya mi shilin ter jing em jonga shim ya nga trai ba pha shim bin don kam jing em jong la hang no trai mi don kam ya nga khot ngan ko ngu trai ba pha khot ngan ko ngu trai ba pha Lagi jing kum yo shoyanga atrayarat kurteng jong mi ngayai kla shim yanga trai ba bha shim ben dun kam jing em jong hang nu trai mi don kam yang
tong inya duai ban pen kentang gi gi jing ai ku kpa jongi ubah leng sa si sien ngi ai ngu pat ya ma nama hakum kani ka por ki para banget ki ba ye ki badan ki rempe yeng jongki ki yo ban ai ku trai ye gi jing ai ki balong sakakam ka joma hoot kan rat ki long ki jing ai ki bla mi na ki kti ki batenget bat ki kti ki batalat bat ki badan kam ye ka jing pen kentang trai ba ye ba habala pen kentang kin long ki ba mentoy ken ban peniar ke hima ka joma hang ni hasla jo ka khando kerkhu namar katai ka wei pa ka kti ka bala no kerkhu ru ki bamla ban ai ko trai ya rab ba ha ka wei ka por ken la ban yo ya ka lat ban ai shi ka kam ka joma kerkhu namar katai yang i wei pa i wei baro kerkhu kham tam ya ka ktien ka joma ai bakan yo jaka ka jing em ka jongi bangen nang ko trai ban ai om tang i jing ai Andai bangen ai ru ya ka do anut ka jongi shame bat ban pen ngau bah tang ya ka kerteng ka joma Shim nama kata gani kapor ke basa. Nabah kata Jisu ngaduai. Amen. Nila poi siya ka benta. Banyo sngau. Ya ka ketien ka jong umlay. Bat siwa bangin poi siya kata ka benta. Ngakwa ban khot. Iki do nut. Iki mensim ki jong iparo. Bangin let ha umlay ki jing duai. Daga bangi sngap. Ya ka jing ruai ka bakerpang. Kaba iritre ikermi bat isyanmi ken ai hapdeng jongi ngan so bahaban khot yaki bagen ai gani ka jing ruai kom ka jing pen kre hasua bagen yo snow ya ka ktien ka jong play the dark of the midnight have I oft hid my face while the storm howls above me and there's no hiding place mid the crash of the thunder. Precious Lord, hear my cry, keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. The long night has ended and the storms come no more. Let me stand in thy presence on the bright peaceful shore, in the land where the tempest never comes. Lord, may I dwell with thee when the storm passes by, till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by.
ublay shibon ya I ritri germi bat ishan nagam tagan ka jing ruai ka badon jing mot ka pila ai hapdeng jongi bat nganget bakan long ka jing kerkhu ka bakrau ro nagam ta jong phi ki rempe yeng kristan nagam ta jong phi ki parlok ki parajor baro ki basngap bat sha skor ya ka jing ruai ka khubor ka ba ublay udan ban kren yangi ha ka por kalong shaphang kajinyat lenti kabahas senda bat ublay haba keren ya kajinyat lenti hakani kajingem nginom la baniyat lat yaki jingja ki basa jingken mau yaki jingja ki bakrau ki banginom kelet sho namar baki don haka lani ki don hakita ki jingja yaki jingya syam bat yaki jingya kendu kibangin yai ken mau serta yaki henrekat kin yaki jingja ki bakrau penbandang don sakawai pat kasngi ke bakham krau kham tam ha ubanget balai namar bauta ubanget updiang bat penkok ngo ban bot ya ukris updiang ban penkok ngo ban long ukristan updiang ban penkok ngo ru ban jit ya ka lenti jong ka jingsha sitam bar ka bakham kongsan lele ka long namar bau IT ya kata ka jingem bagata ka jingem ka bau IT kan hikai ya u om tang simet kumno baun em hanrei ban khot ru ya kiwei ban yo I ka e ka jingtmu bat ka e ka thong jong kata ka jingem ka ei kata ka jingya lenti ka bahas senda badu blay lani kumno lani kamut ayu habangi ong ka jingya lenti ka bahas senda badu blay ka jingya lenti ka bahas senda badu blay ka don ye gini ki jing batai ka bandengkong ka jingya lenti ka bahas senda badu blay ka de ka jingya lenti dagi khmat ki bakanja mensim kani kamut ban kham shania khambon haka jingalam ublay ban haka jing perkhat jong kamaladi ngemla len ba ublay u ay gani ka bor perkhat lani kamaladi bakan long ka babha bangin yo I ya ki ki bakraw ki ba ublay ula penlong uthaw ya gani ka bor perkhat kanang bangin la ban le kemen hakata ka bangi yo I ban le kemen hakata ka bangi yo mat ban le kemen ru hakata kabangi yo taba henrei kan ni ka bor perkhat ladangi ngam kham jeliu ka ktien ka jong ublay ka ba ublay u ai hangi kam dei pat ban long ka bor perkhat ka ban peniat yangi namar ublay u kwa bangin ya daki ki ba dei mensim upola ka siti ka bandengkong siki koren ka long ka ba ar ka khot ka ba khat lai hadu ka ba khat sau ukren syapang ka jing syam mensim ka ba theu ya ka jing yat lenti haki ki ba dei mensim ki ba kenja mensim namar kata ka jing yat lenti di khmat ki ba kenja mensim ka dei ka jing yat lenti ban ap ya ka por ba ya ka ayom ka ba ublay ula banta kadairu ka jingyat lenti ban sngow thu da ka ba janai bat ka ba jeliu ka kamon ka joblay haga gospel u yones ka long ka ba khat nyo ka khot ka ba khat sao du ka ba khat nriu u jisu kren ni kini ki kentien uong phi long haga perthei la phem dei jong kata ka perthei ka ba mut ba ka jingem bat ka jingyat lenti di ki khmat ki ba kenja mensim kadega jingyat lenti bangin om penyesuk ya ledi bat ka perthei ngiem dei ban le kemen haki ki ba ka perthei ka ai dei na kata ka daw bo upol si ki galatia ka long besan ka khot ka ba khat riu habo kren ya ka jingyat lenti ki khmat ki ba kenja mensim wong ya dau mensim kenang ba pin om penhun ya ki jing kwa ka do namar kata ka jingyat lenti di khmat ki ba kenja mensim kade ka jingyat lenti ka bahas senda badu blay badha ka yat lenti has senda badu blay kan yat ban le bat ban pendep ki jingkwa ki jong blay baro
Day namar kata baka way ni kinong tho kabakarteng ka Amber Rice Miller sisien ka kanto kumni. Kajinyat lenti di kikmat ki bakan jaman sim kamut baniat daga batip baki ki bangis ngau thu kilong ki badai man sim parlok ki ba iet jonga baro don kajing ong baki khmat bat kabor perkhat ka bakan jado kiyo ya ki jing Henry ki khmat ki bakan jaman sim kiyo ya ki jing job namar kata ong gaktien habapis ngau kumapen sangam jelop no wat khuslai namaruta unong sungar ubayat hasenda jongpi un yalam bat un kershan ya kajing im jongpi kesam kebesan kedekot kebakhat ar namar kata ka ong yini ki kentin naba men kerku ya ubahok atrai men kerkut ya udah ki jingle bat men ya da ya u daga sti kabakan jablay. Namar kata kajinyat nanti ki khmat ki bakan jaman sim. Kade kajinyat nanti kabangi IT yaladi. Ha kajinyalam kajong ublay. Kabanta kabaar. Kajinyat nanti kabas senda badu blay. Kade kajinyat nanti ha kajing jarjar kadonut. Kani katheu ya kajinyat nanti kabam pensya skor ya ki way pat kisor Henry banyo ngau tangi ki ktien ki ba jam ki ktien ki ba ai jing sok ki ktien ki ba ai jing tengan nauta ubayayat rengkat bat ngi kajing jar jong ka do nut kadega lenti ka bangi khmi bet ya ki khmat jong i sha oblay daga ba pen let jing mot banyo ngau ya ki ktien jong u Dai na kata kadaw Matthias kalong kabahan riu kadakot kabahan riu ong yini ki kentien Henry mi haba medway to dulet rung shala kapulit barha melakhang yala ka jingkang to kerpat yau kpa jong me ubah kabari tiu kpa jong me ubayo iya kabari un ai nong hame hagabapau haba yo sngew yiki ktien jong u ngien yo ya ka jingja that ngien mat ya ka jing pentengen ngien syam ya ka jing pen kaladur kabau belai ula pen kaladur yangi bat ngien mat ru ya ka bor bauntan hasenda yangi namar kata lada ublei jongi ude unong ngap ubabahatam bat janai tam om dadan kam ban hala lalin lenjar jam namar uyo ngau ya ki jing duai ki ba jarjar ki ba mi naga do nut ka ba shisha Ecclesiastes galong ka ba khandai ka de khot ka ba nyau ong ye gini ki kentien to khe to bam la ukpu da ka ba kemen bat di ya ka wan da ka do nut ka ba ngau kemen namaru blei ula pediang lupa ya ki kam jong me Herbert W Armstrong uwei pat ki nong tho uong la ka perthei ka kala la ka perthei ka hala la ka perthei ka pen khiwen de ki jing jenjar bar ki jing khiwen ki ba bun chat Henry ka sur ublei ka ai hangi ya ki kentien jing kermen bar ki kentien jing pen shat bor de na ka daw ba sam ka balai punyo ka khot ka basaw ka ong to pen ngau bha ya la di ru hau trai ti un ai ya ki jing kwa ka do nut jong me namar kata ka jing yat lenti ha ka jing jar jong ka do nut kadega jiyat lenti kabakum ubanget kabakum kita ki balajit banlong ki kun ublay kiyat banya kren kiyat banya selak kiyat banyo sngauru ya kasur kajong ublay kajing shisha kabalay kajiyat lenti kabas senda badu ublay kadega jiyat lenti daga jinget katkum ki Hebrew kalong kabakhat way kadakot kabaningkong kakren syapang ka jinget bagalong ka jing ngau scam ya kita ki bangi kermen kamamut lang iyo nengem yo blay Henry ka jingyat lenti daga jinget kadega jingyat lenti ka bas ngau scam haki jing shisha bar haki jing long blay baro daga batip biang langem yo Henry uyo yangi Dai nagata daw ba unong ruway siyam mensim sisian ukan ut. Hajaka kentang ba udan. Mensim nga kakwa bansyong. Isaya kalong ka ba arpun riyo kakot ka balay. Uong yigini kentien men bat. Haka jingsuk ka ba janay.
ya uba pene laga jingmut hame, naba ushania hame, da kajinget. Don kajing kentho kaba ongkum ni, pim don kam ban pet ya lagi jong ki terpeng kat no piket haba pinget. Namar pitip, bauta ubayat hasenda jong pi, ubalong ublei uba em, ublei ubam jusha job, udon hadin jong pi. Langim tip daganuga lenti bat syakanuga jakangin poi. Handrai kan nuksa kaba ublei uai la magaktin kaba khut ka jong u syapau Abraham. Ya kaba ulatip kumukpa juga jinget. Kalong kan nuksa kaba hatam. Bat kata kalong balangim tip shanong in yat. Handrai ngin Shushania daga jinget ha ublei. Genesis khat ar iwe. Namar kata ka kitab Proverb kalong kaba lai ka khot kaba san. Kong tung nget hau trai dalaga do nut baro bat wat shania halaga jong kajing syempang kajinya lenti daga jinget kaderu kajinya lenti banya sno haga jing kermen lahap dengki sau bat ki lat lat jong kajingem handrai ban sno tang hau ta ubang nget lapi pet ya kajing ka jong Joseph Genesis lai pinyo hadu san pau kayathu yangi Ula de baniat ya galenti ka ba umtip syano unpoy. Ula de baniat ya galenti ka ba tam haga jingem. Ula de baniat ya galenti jong ka jing syak kentat jong ka jing syak iben jong ka jing syak kren ben handrai ha bau shania ha ublei ai bala ban modur bau Joseph ulau bre ubak rau tam. Lada pipet ya ka jing ka jong Daniel. I kumba ka bakut kalajan. I kumbaga lenti kalakot haga jing jong u handrai habo nget baru shania baru yat marsenda baru blay daga jinget ai bala ban modur ba Daniel unau bre ubak raw nagap daga buram ka jong blay nabar kata ki parlok ki ba iet ki jonga baro ka jing yat lenti ka ba senda baru blay ka de ka jing yat lenti kabadon omtang ya gajinget handrai kabadon ru ya gajing skau skam bauta ublei ubangi syakri on yalam yangi on bat ya gakti jongi man laga klep mat lahap deng kipor kiba bat kiba shitom kadon gajing ong kaba Leonard Ravenhill shisin ukantho wong ki breu kiba kraw kiyat ha ubanai Kibriu kibaslur kiyat hajrong jong kaduriaw. Handrai kibriu kibastat. Kiyat bat ublay daga jinget. Bat haba kiyat kumta ka jing nangsan. Hagata ka jing it kabamla buput ka jong ublay. Kayay kersoy hagata ka jing im. Kin om sakama. Kin om bakla lenti. Namar bakiyat daga jinget. Parlok kiba it kijonga kajing yat lenti kabah senda ublei daga jinget kadega jing yat lenti kabak nginom syepti ya ki kiba ap hakmat jongi namar bangi tip ba ublei uniat hasyua jongi ngitip ba ublei unlong ka senduk ka jutang unlong ka burom bat kabor kabaniat hasyua jongi laka lenti kabangi dei ban pendep kalong ka ba bat ka bang ngimtip gumdongin poy. Day na kata daw la puli ka kitab ka jong Joshua hakal nong ka balay ka khot ka ningkong ter habaga judgment riu kala syong harut jong ka wa Jordan daga jing sngow du jing kermen ay ngu yaw blay bahaba ublay ukren yaw Joshua ban khot ya ka judgment riu siya ka jinget ban habaga pandem ya la di hangta ublay uyalam ya ka judgment riu ban rengkang siya siliang ya kawa Jordan. Bat ban yo mat ya ki jingkerku. Ki parlok bat ki para banget ki ba i chunga baro. Kumno nginang banyat hasenda badublay. Kumno nginang banyat hasenda badublay man laga kelepat. Ngakwa banwan ra akmat jong pi ya ki lai teligi jing shisha ki badon jing mot. Kajing sisya ka ningkong itu ya ublay kumukpa badon bor itu ya u kumukpa ubat tiplot bad ubadon haki jaka baro
Haga kitab Isaya sau pun riu. Kad khot ka basan bat kan riu. Ka ong ngalong utrai. Ti om don nalor jonga da uway pat. Ngalong utrai. Nalor jonga om don da uway pat utrai. Udai omnipotent God. Ublay ubadon ye ka bor. Bamla theo. Haga ketien Hebrew. Haba keren syapang ublay ubadon ye ka bor bamla theo. Kibu daga kentien kaba ki ong ela. Ya kaba u Daniel kanong basaw khot kaba ar ubatay ya daga jingmut bahabangi ong ela kamut ublay ubahakli tam e. Haga sam kaba riu pu ar khot kaba khat we bat kaba khat ar ka keren syapang ka bor kalong ka jong ublay. Na lor jong u omdon ki we pat. Na lor jong u omdon shu ki ba kham kraw. Ulong unong tau. Bat baro ki badon haga beneng sejrong badaga kendau syatbian. Ki dehi ki ba mauhi upeniat. Hau Isaya kalau ka basau po kad khot ka ba arpu pradu lai pu hei ka ong yi gini ki kentien phem shim la yo sngo ba utrai ulong ublei bam jukot. Bat kita ki ba ap kermen hau trai. Un pen thamai bor yaki. Uway ni ginong tho ubakar teng uderwin elkre sisien ukan tho kumde. Ublay haba upen itho yaladi. Upen i bagi jing trey jong u ken long ki ba penwandor ya kaniga jing em. Ki jing jenjar, ki jing du jing kermen, baki briu ki akan du, ki long bau kwa ban khot ya ki briu, bakin shania ban pet shau haki por baro. Nalor ba ulong ublay ubadon bor. Ulong ru ublay ubatiblot. Uday omniscient God. Ublay ubadon ya gajing tip. Bad ya gajing start. Kumno ban penyan. Daniel lagal nong kabaar. Kadkot kabaar po. Kuren sipa ublay. Ubagajing tip bat kabor. Kadon hau. Namar ulong ubatiblot. Usim yaga dor jong ukpa ubadon yaga jingket kli. Upen iba ulang utan rai jong ki ki babha bat ki bajanai tam. Ulang ru unong pendap ubaman laki por haga jing im gajong ubriu. Yohanes iwe khat nyo Matias nyo khat we bat ar koren kalong baning kong khot kabalai hadu kabasaw ka kren yaw blay komutan rai jong kijing kerku baro. Bagani gajing im kanom yat suda kanom yat thali lada ka nget hau lada ka itu yau lada ka sngau thu syapang jong u. Namardai ma u uban pendam ya kata gajing im. Isaya kalau kabasan pu kendai ke dekot kabaning kong wong hakmi ki ktiu trai kem long ki balapan lengkot bat ki skor ki ba omla ban yo sngo ulong ublay ubatip lot ulong ublay ubalatip lupa kae kabangipan na u andre kae ka ba ukwa nangi kalong bangin itu ya u da ka ba penret ya ladi. Nalor kini ki arteli ki jinglong ulong ru ublay ubadon haki jaka baro ya ka bangitip kumu omnipotent God. U Jeremiah kal nong ka ba arpulai ka khot ka ba arpulai wong along ublay ubahajan om ubahajngai. Hatu ubriu ula ban bu ri ila dia na ublay omla namal kasam shispa lai bukandai kad khot ka banyo hadu ka bakhat ar ka ong shanu ngan phet naga jingdon jong me ablay bat habangi don kam uwan hajan jongi Hebrew khat ar san hadu khat wei namar kata ki parlok ki ba i ki jonga bar ki parabanget ba i ki ba pet ya gani ka channel gani ka janmit ka jingi thu ya ublay ya gani ki kerdan kapan iya gajing sngau thu kabajanai bangi don komuni ublay ubadon hau ya ki ai baro bad uba peniat ya ki ai baro nama kata uong iwe koren khat riu khat wei to wat piau trai bad ya ka bor jong u halagaski
David namar bu Shem bau blei udon hau ya gini gi jinglong ki ba phemla ban luti la ne ki ba phemla ban do no haga sam ka ba arpulai ka khot ka ba sau u ong bangam shep ting ya ga jingyap namaru tip badi withu ya blei gomba ulong ki parlok ki ba i ki jonga ki para banget ba i jonga bahro la dekat kini ki jinglong bau blei udon kamot ba ka jinget jongi kambakla la dekat kini ki jinglong bau blei udon kamot ka jinget ba ka jinglong kristan jongpi kam semlong te ka babakla kata ka monotheistic theology ka keren bat ka nyau bau blei udon ya ka bor bamla theo ula ruban le kat bau mon hakapor bat kabor ka jong u komta ga jinget jongi kam dei ga jinget ka basujar khat re laningem shimnget da ga jinget tengko han rengi nget da ga jing shisha bat hang ni ngi yo i ba ga jinget jongi kam long ka bangi nget ga bathok ne ga balam ler han rengi nget ga jing shisha bau blei jongi ulong ubadon bor haga kitab Exodus kalong kabalai ka khot ka khat sao ublei uyai pan pau shu shu yeladi ha Moses da ka ong ya Moses ngalong ubangalong banalor jonga om de bandon sakiwei pat kiblei ngakam krau manga banyaki ki parlok ki ba i ki jonga nginget ba ulong unong thau jongi nginget ba ulong ublei ubadon ya ka bor nginget ba ulong ublei ubadon ya kita ki jingle phala udon ya ka bor ban job wat ya kata ka bangem la ka jingem hanrei balei pat ngis ngau khuslai hanrei balei pat ngis ngau no mensim balei pat ngidang shep ting ya ki jing pen shep ting parlok ki ba i ki jonga bar ki para banget ki ba kodor kadau baro kalong namar ka jingdu na than haga jinget ban shania hau u John Piper si sien uong u blei barobor ule si pau hajar teliki ki ka jingem ban pen mento ya u briu hakamet bat ka mensim hanrei don lai teli ki bangi dei ban pikir bha habangi nget ban sumar yaki bat kita gilong ka jinget ka jingit ban i ya udah ka do nut baro wadha pedeng ki jing ki babon sertap ka jing pule na ki jing hikai baul hikai na ka tien ba khu jong u ban nget baulong u blei u badon bor ban le ya ki namar ka bor ka shong hau bat ki kamba bahabangi duai ki kamba kinja ladangi nget bat shania parlok ba i jonga baro ublei ukat arliang ti ka duriau ka basau unkat arliang ti ya ka wa Jordan ka bapen ki phalo haka pateng ben riu haka ri ba ka jat ben riu jongi lalakum ki khun ublei ngi dem kho siu ban IT ya ladi da ka jinget bat ka jing shania para banget ladakat kini ki jing long ba ublei jongi udon ngam tip kumbaka long menta yanu ngin kham shep ting ya ublei ni ya ki jingpang para banget namar kata ka jing itu ya ublei kamut ban yo i ya ka bor jong u baun pendep ban nget ban shania baula ban le daga ba penret daga ba duai daga ba sha jing edru khanang bangin mat ya ki jing pelat ki jing pen khia badi kamba ngien yo i bau blei un pendep haka jingem para banget kan mau balada don ka serngil kan don ka jing syai ka bas ka bathaba hangta bad om don ka them ka serngil ka jing yap namar ka jing ya ka jing syai ka jing ukres kan ya hasua ka jing shisha ka baar kumno ngin nang baniat badu blei hasenda kajing shisha ka baar ka ong itu ya ukres kumutrai halor kitrai baro kajing itu ya ukres kumutrai
Kadega jing itu ya ukumus im halo kis im baro. Hakaba ki kho siu utalit baro kin dem krup bat ken pla bau Jesu ude utrai. Ladangi keren siapa u Jesu Kris kumutrai. Ulalong unong sensyar halor baro jing penpau iwe san hadu unriu. Badu don yagabor Matius arbu pra kat pra. Ladangi keren yau Kris kumutrai. Ngi aingu yau blei baulong ulengdo ubaya sadlem nagabanta jongi rom pra lai pusau. Ubas ngau tu yang i kumnongis ngau. Hebrew ar kat nyau hadu kat pra. Bad ubaya im nabam jukut. Syabam jukut Hebrew nyau ar pusau hadu ar pusan. Ki para banget bagi parlok ki ba i ki jonga baro. Kadon kajing ong bagitu ki bala nang ban syania outrai ki por ki basuk. Bar ki por ki bakemen ken kham kloy, ken kham sngow thu, ken kham nang ban yai syania ha kajing syai, ken om sngow ardatin, ken om sngow no mensim, ken om sngow kuslai, wat hap deng ki jing ki palo, ki babun sertap jong kajing em. Ki parlok ki ba i ki jonga baro. Ngia keren syapang kawai kamat kabadan kam. Bat kata kalong kajing im kababiang pura. Haka perthei kabaki palo. Bat baro la ngiyak keren ya kata baro ngiyak sat baro ngiyawat banyo ya kata kajing im. Kai kani kajing im kababiang pura haka perthei kabaki palo. Kajing im kababiang pura. Kadai kata kajing im kababiang theo. Kadai kata kajing im kababiang perla. Kadai kata kajing em kababiang pura klem duna ruem. Kadai kajing em kabakot kabakhiak kurat bha. Kadai kajing em kabaskem wat hapdeng kijing kela kibabun jadru. Kadai kajing em kabam penyesuk yeladi bat kabam shisha. Kadai kajing em kababet banle renti. Kadai kajing em kabadon ya ganong rem kabaskem. Kadai kajing em kabale adkar kabasumar. Bat kabas syarai baha yaladi. Kajing em kababiang pura kadai kajing em kaba ujisu badu trai sisin ulaya kendu hagading pena. Kadai kajing em kaba gading pena kaba ukiu kalalong kalenti jong kajing penyesuk ban penyo haubriu ya kata kajing em. Kadai kajing em kaba ubriu sisin ulamat daga jing pensyat bor kabaken jablay. Ki para banget ber ki parlok ki bai ki jonga baro. Ban yayo ya gajing em kababiang pura. Niyo ya kala dangi pediang. Badi thu ya ukres. Namar hau kadon kani gajing em. Ban yayo mat ya gajing em kabapiang pura don kam ban pediang ya ukres sa gajing em baun long unong ap lang brot ubabha uban itu yangi daga kerteng. Ban yo ya gajing em kabapiang pura den dah bangi itu ya Jesu kumukres baulong ukpu jong gajing em jongi ya anes senriu lai pusan. Ban yo ya gajing em kababiang pura dain dah bangi tu ya Jesu kumukres baulong ujing syai jong kapertei. Ya nes kelong bapra kadukot kabakhat ar. Ban yo ya gajing em kababiang pura dain dah bangi tu bau Jesu ulong gajing kang ulong uding sawan ubasisha ulong kalenti ulong gajing mipat ubat ulong gajinget. Lembat kajing em ban penyo hauta ubanget. Bauta ubanget la ularem henre unio ya kajing em kababam jugot. Kajing em kababiang pura kade kajing em kabau banget lani ubriu ubatrang banyo yaka unio i yau kres. Ubalakiw hagading pna. Banyo iyaw kres. Ubala syak sitom. Ban penyo. Ya kata gajing em. Hauta ubriw.
Aingo ya ublay. Baga mission ba uni ukhon ublay upendap. Kalong ban paniyo hau tau banget. Ya ga jingkermen kabatamay. Uway unong tho sisien. Uong bau Jisu. Ju terwa haki beriu ki babot ya uya ga jingsuk. Hanreu terwa haki ya kaburam. Kajing sisya kabalay. Kumno ngin nang baniyat batu. Kajing sisya kabalay kaong itu ya umensim bakut. Haka doctrine of Trinity. Lani kajing hikai syong tenrai syapang kajing long lai hauway. Umensim bakut. Uyang kumupesan ubalay. Ubalawan kenang banyak trailem. Ban kershan lem. Banyak lam lem. Ya kita kibanghet. Bakin san. Haka jing long jing em bakin ja mensim. Dari Bible Sunday kabangidang syudap ban rakhi. Kadigas ngi. Kabangini ay penken mau ya ladi. Ya kajing tray kabap pala kajang ublay. Kajing tray kabap pala. Ban peniyo ya gibriw ya kata kabor. Haba kita gibriw kilas ngaw do bor no. Kaday kasngi kabangin penken mau. Basisin ngilakiw. Ya ulum Karmel. Da kajing siyam mensim. Hakapor kajong kijiw. Kaktian ruwa Elohim. Kabatay. Ya kajing mot syapang umensim utray. Bat kani ka bentah bang keren hang ni ngakwa ban khot yang ibaro bangin yoi nengkong ya umensim bakut haka testament kabarem. Uday uruwa Elohim kabamot umensim utray uban yayat lem bat utray. Banle ayu isaya khatway ar hadu lai ka khot upen shai ba umen sim utrai ulong umen sim kajing start bat kajing syampang ulong umen sim kajing sela bat kabor ulong kam umen sim jong kajing tip bat kajing shepting ya utrai umika lai prapat ukedeu ba umen sim jong utrai ulong kabor. Reu mensim jong utrai lau don ye gini ki jinglong lau ye yat hasenda bad utrai ban ya lam ye ki briu syaga jing syam mensim henre ulong mensim uban eno pad ye ki briu lada kiyat halaga jong kamon. Kitab meningkong Samuel khat riu khat saw ka yathu ba mensim utrai ulakan ria no na usol. Nong bishar kan rio arpo ulakan ria no nau Samson but don shibon ki benta ki ba ublay ki ba gaktien ba khut jong ublay kaya thu ya ga jing kan ria no jo mensim utrai namar ba ki brio ki em hagapop ki pen snowsi ya ublay but ki yat halaga jong kaman han rio mensim utrai ulong mensim uban teipat ya ga jing ya dei ga jong ki brio kabaladu badu blay. Laki beriu ki lepop. Laki beriu ki yat halaga jongamon. Unwan ban yeshem bat ki. Ban keren haki. Ya gajing don kam. Bakin pai syaudrai. Haka testament kabatamay. Ngiyo iya mensim bakut. Bau yeng. Kumuta uparlok. Uban syong bat ki beriu. Iway koren lai kan beriu. Barhabu syong bar kibriu uai haki kabor rom pra khatway du khatlai Ephesus lai khatn riu hadu arpo habu ai ya kabor ulong ru unong yarap uban hikai bat penken mau rom pra arpun riu Uyones kalong ka khat saw ka khot ka bahak arpun riu upen thikna ya kan hi bau mensim bakut udeu mensim jong ublay uban peniyo haki beriu. Yaga jing hikai kabadai mensim. Haga ketian Greek. Para keletos. Kikren syapang mensim bakut kemunong yarap. Uban penpau. Yaga tagatan rai. Jong ka jing long ublay. Ubadon yaga jing start. Bad yaga bor. Bad kita kibasyania au. Kenom syajop. Haga jing em. Iway koren ar shipo khatway. But Ephesus iway khatnyo hadu arpo. Ulong ru mensim uban ya lam syaga jing sisya.
Yones khat riu khat sao. Ulong ru men sim uban ai. Ya ki jing ai ki bakan jaman sim. Iwe koren khat ar. Hinyo hadu khat wei. Kaba kam snow it, ladangi kren yo men sim bakut, haga testament gaba tamai, abatas iwe kat lai, but sao lai po, ka kren yo men sim bakut, kom ka shop, but ka jinga te kular, hapneng ublay, but kibriu. Namar kata ki para banget, but ki parlok ki ba i ki jonga, ka jing itu yo men sim bakut, kamut ka jing pediang, but pen kok ngu yaladi, haki jing hikai jongu. Kadheru kaching yo ibo long nong kershana ki por baro. Haki por ke bang yemla ban yeng. Haki por bang itlot. Ban haki por bang ino mensim. Pol si kinong rum pra arbun rio do arpun yo. Ukran yo mensim kemunong ya sadlem. Wat haba ngim nang banduai. Ukran yo mensim, uban ya sadlem, hakatu kaklemat, kabangis ngau, kumbangim don mut banduai. Namar kijing bar kijing tengku, kibatang mangi simet, ngis ngau tu. Namar kata ki parlok, bagi para menget ni aingu ya ublay, mau ai hangi ya Jesus Christ. Om tang ban kini no yang ini no baman henry ban kiu hagading pna ban penmi yalaga jong kasnam ban sat yagi do nu jongi kenang bau mensi bakut un lau babit ban shong hangi ban pen kentang yangi bangin long ki bakut rom prashi pau katway badru bangin la ban long kinong job hagajing le persya yaga pop Galatia san kan riu hadu arpusan. Parlok ki para banget ki ba i ki jonga baro. Kajing itu yau mensim bakut kade kajing kermen bangin yo lat na kajing syate mrau ha kajing syapting. Kade kajing penkop bor bangin la ruban wan hajan ublay kumbangilong. Rom pra khan riu pakhat sao du khan riu kaong banghen la banwan hajan jong u kom ki khun ki balat ting khun ki jong u blei ki banut ban khot ru ya u aba ko kpa namar kata parlok bat ki para banget ki ba i ki jong baro la pedeng ki por ki ba e tam jong ka jing em la hateng ka ni ka jing em Kaduk bor ban ring bat penihar mensim namar kijing teng komet bat kijing le joka jingem kijing ngau ting ke babon jat ka engan le kumnungan perkhat mano banyarap lem shanungan pai la hateng ka surga basya job ka sawa hapo jongi daga baong ino kenno pelanno pemla ti Andrew mensim aku yu ong once wat sange Namala da pishania hakabor jong u. Lapi telot un long klan. Lapi syak job un long kraw. Don kajing ong kaba ong kum ni. Wat ju ong ablay yalam ya kikijat jonga. Ladaya ladi pat. Pemon ban penkhi lagi jong kikijat. Mensim bakut. Ulong mensim jong kajing penkobor. Mensim bakut. Ulau mensim uban yalam yapi bat yanga syakata kajing syai bat kajing kermen kabaem bat kaban penios ngau yangi daga baong tus ngap jar bat tutip bangalong ublay mga komta para banget bait kajing yat lenti kabas senda jong ublay kan penio api om tang ya kajing kermen na kajing em Henry kan peliru ya kalat, bapenio i ya kaburam, kabaon sa penkop hangi, hakata, kajingwan kabaarsin, kajong u. Ladapen puli kaktin kajong ublay, unowa ulalong ubriu bahok hakmat ublay. Utip ya kabari tam, baduyat hasenda badublay man laga kalemat. Ladapipet syapang Abraham, Udah parlok ubayat asenda badu blay. Ya kabala tip ya kumukpa juga jingget. Lada pipet ya enak ulayat lais pas nem badu blay. Mat baro langut kilamat iki jingkerku kibakan saitam ki jong blay.
Ke kitab Genesis riu kendai arpusau saupo Jacob arpulai but Genesis san khat pra arpusau kaya thu ya kaburam bakini ki riu klau joga jinget kiyo. Ni ong bau ble ulang uju menen benta bat sebam jukut. Lada kum ki banget. Lada kum ki parlok pis ngau thu ya kan ka jing shisha. Ka jing yat lenti ka bas senda. Ka jong pi badu ble. Kan peniyo api ya kajing penkubur. Belai jongi parlok namar kata kmi tang ya kata kan nong let kurem kaban sasno haga keti jong tau nong let kurem haga jing wan kaba arsin lang ba ukun jong u Jesus Christ henry uyai ap kmi lenti basua kata kapor kan wan. Ukwa bakin mi shibun kibane ya lembat u hasenda tak hadu kata kesngi. Parlok ki para banget ki bai ki jengka baro. Kat no ki jing ki kraw. Kat no pis ngau no mensiang. Kat no pis ngau kuslai. Kat no pis ngau syapting nga jingem. Handra ka jing yat lenti ka bas senda ublay. Kan peniyo hapi ya ka bor. Bapila ban syania tanghau. Ban yat badu daga jing kermen. Baniat badu daga jing kemen. Baniat badu daga jing kermen gabas kam. Ban poi siya kata kaba bam jukut. Kabalong kabeneng hi. Ublay na markata ay ba unyarap. Unyalam ya piki parlok ki parjor. Unyalam ya piki para banget ba iit baro. Baga jingyat kabahas senda badu blay. Kadiga jingyat kabangiyat daga jing kermen. Ngiyat daga jinget, om daga jing yoi. Ngiyat daga jing snows kem. Bawat laga ni ka jingem kalong kabam tikna. Laga ni ka jingem kalong kabalengkot. Kalong kabasipor. Henrengin don ya ka jing kermen. Kahawang ngiyat batu. Unyalam hasenda jong uman kipor. Nginyaduay. Ko kapa jongi ubah habneng. Ngi aingo ba melong ublay ubah hok ubah kuj ber ubah janai. Melong ublay ubah yai em na bam jukut syabam jukut. Melong ublay ubah yai don hasenda bat ki briu. Habaki penrit bat wat ya ka khamat jom ada ka donot. Kenrat hakum kani ka por. Ngilayo sngau ya ketien jom ka ba keren padeng jongi. Syabhang gajing yat dan ti kabahas senda bat me. Terai mela keren hangi. Yaki jing mi kiba mi. Habangi yat has senda jong me. Yarap namar kataku terai. Bangin syem yaki niki kentien. Ngin dakan top bahaya ki ko terai. Ngin bu yaki ko terai. Haga jing mut jing perkat ban pentrai kam yaki ko terai. Wat halalangi day ban im haga perthai kaba bat kaba sitam. Ngin mat ya gajing pensyat bor. Mekular te terai baladangi yat has senda bat me. Men om no yangi. Mekular te kenrat bagas ngi kanom syok ya pi men sngi. Lem neu benai men bid. Baraki sngi gajing jenjar. Penam yap tengan. Me ong te kenrat ladangi yat has senda jong me. Yarap namar kata yangi iwei pa iwei baro. Kibas ngap ya kanika kubor hakum kanika por. Bahaba kidon iki jing kibam don mano batip. Kidon iki jing lele kibam don mano bas ngau thu. Kidon iki jing kit kiba kia kiba kemla ban tenrong hano. Yarap hagani ka janmit bakin pai syame. Yarap hagani ka janmit bakin wat daga donut baro yame. Bayarap hagani ka janmit ko try. Bakin yo amat ya jing pen kia bakin jing pelat ka batamai. Try ngi bat ngi hab ban yat lenti. Hagi sngi bat ki por kiba bat kiba sitam. Kiba ki jing pen syap tiheng kiba bonjat ki tiet jing kang ko try. Ya ki rempe yeng jongi. Ken rat melong ublay halor ki baro. Melong utray jong ka beneng bat ka kendo. Melong ublay ubadon ya ka bor bam latho. Badladalong ka mon jong me isnay ya ka ban kerku yangi. Bangin la ban yat bat me. Isnay bangin yo ya ka bor ko try. Kaba may ay pasyaw hangi.
Dagabaong long snor day mga what shep tingken. Try me yo ingi makipor kiba bat kiba sitam. Kabagi don kirempe ying. Kidon ki parlok kiba kijanga kiba sngau kuslay. Yagala syai bat yagala sisngi. Dae ken pendap. Dae ken penbiang yagi jing don kam jongki. Try me long ublay ubalong utan rai jongki jing kerku. Sngau isnay lem yangi hagani kapor. Dagaba pli kilat kilenti ko try. Bakum kaying kin yo mat ablay yaga jing kerku. Bikin yo mat yaga jing iit ka bapala ka jong ma. Try don rugil long ying long sem ki ba mat iki jing pang yagi jing sitam. Try la da long kaman jama isnay ka ban kershan bor yaki. Isnay ban jubab lem yaga jing duway joga do not ka jongki. Isnay ka ban pan khia lem ko try. Nagada ki jing kit ba khia ka ba ban na ka jing em jongki. Kerkhuru ko try ba it ho yaga jing ya lenti. Jongki rempe yeng Kristan. Bat jong kabalang hi baro ka way. Nang yay penkop bor ko try bangila ban sno tangame. Nang yay penkop bor ko try banginang la ban yat hasenda ban me. Nang penkop bor ko try bangin mat yagal ka ba sngaw syam men sim. Kal ka ba pasyaw ru hangi ka baong. Ngan yat mga haswa jong pi. Try la da long kaman jame mela ti ban le eki bakraw. Namagatangi ap ya kapor. Ngi ap ya kaya ka jong me ko try. Pa mens ngob ha. Ban le isen ya ka jing em jong hi. Try ngi ay ngu namargan ka jing syakri ka bangiyo ban pendep agan ka janmit. Ngi ay ngu ya ki ay baro ki balayo ban le. Ngi ay ngu kamtam ya ka ketien jong me. Ay bakan long kabor yang ngi iway baro ko try. Ngin ya rengkat ban me. Tad hadu kata ka jingwan ka ba arsin ka jom hakan. Siyem ya kani ka por baga buram siladi. Haka kerteng u Jisu ngaduay. Amen. Ngi ay ngo ya ublay. Banginayo ban pendap ya kani ka jing syakri ka jong yau. Tungin duway na markata. Ba ublay halaw jong mensi makhud. Un kersyan bor, un yarap yangi. Baki ki ay baro ki bangilayo ban pendap. Kanong kabor haga jing im kajungi. Mat sa sisien kumunong yalam jung ka jiseng. Na syemru iya kani kakabu. Ban ay ka jing kublay ka bakerpang. Nengkong na kabanta jong pi ki rempe yeng Kristan. Na kabanta jong pi ki parlok ki parjor. Na kabanta jong pi ki ba penlut por ban sngap ya kani kaktin ka jong ublay. Nga ay ru ka jing ay kublay. Na kabanta kinong ya syem benta baro. Ngilayo sngaw yaga special number na imes kathin thong ni bat isarida yivet nang nong. Ngilayo sngaw ru kajing ruay ka bakarpang na kinikilayngot si para iritri kermi bat isyanmi. Bat kalong kajing duway ka jonga. Maublay unang kerku yapi. Hagi por baro. Mapinang la banyay pendon kam. Yaga diga sap ka maublay ulaay hagajing imjong pi. Ublay un kerku yung ibaro. Badun pendap yang ida kajing suk kajong o. Ngin penway yang ida kajing iseng. Daga namba jing ruway ka ba saus pa lay na kabatamay. Lais pa prapun riyo na kabarem. Kasngi jong ahang niling ko ka maham yang aban pre ding salap kas nong ka jingjong sha snong suar ngan sabe try to ban yang ashisendon yo omla yakin dusu kat bakanang ingkasudon lam shalom yo ingaru ngalalat men
sao na sudong kapin tangadang Shadin iba pluk gomora Shu wash nong you blay banlap Shate shakilum shajerong Ngan sapet banlat kading Ay lakaktis im kajing Med sim jong nga Tungin duai, ban penwai yang kajing syakri. Bat tu ai, bagajing ai kepada biang kajing Yesus Kristus bau terai. Kajing iet kepamayan kepala kajing ubeliu kepana bam jukat. Kajing selok kajing pensyat bor kajing mensim makut. Tukan long rengkat lembat ngi baro. Hoot begitu kiba syakri ru yame. Kiban hang ni bakal yang setelah kepertai. Mentah bat siki bam jukat ru halakarta. Amen.